Everyone, welcome to my YouTube channel. So, mag-create ko ani lukay nga cross. Daghan kay ko cross. So, one gi-overtime na ako kay tomorrow is bindita yun sa lukay. So, nag-ready na jud ko ani kay maghimo ko cross. Kay sa parting palaspas na jud ni. Muna akong buhaton ka. This is my assignment for today. Muna akong event mo ginakong talent. So guys, muna akong finish work. Muna ako ang finish work karon. So last nga palwa finish na. So mora to. Happy Sunday tomorrow. So mora to guys. Thank you for watching.